हाँ माने एकाथर न अल्प नमस्कार सांग मैंने मुझे जे सेकेंड पार्ट रे मुझे देखी आपण मानक विरजा मंदिर भितर आम कौन कौन कलु तो आम ए मंदिर भितर को प्रस्थान करुचु मंदिर भितर प्रथम पूजा करूँ तापर बापा माँ किसी काम अच्छे आग को वीडियो देखते जानीपारे फास्ट पार्ट रे आपण मानक वीडियोटी केमी लगी कमेंट करेंगे सेकेंड पार्टा केमी लगी कमेंट करेंगे वीडियोटी आग को देखते बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी प्रथम तो ये आम आसीचु भोग किणापी भोग कि सारी माँ को प्रथम दर्शन करूँ तापर आउ जहाँ कम अच्छे बाकी कम पछे सारू एवं चलतु माँ को दर्शन करवा आपण मानक जो फास्ट पार्ट कही नी कि बापा माँ जो सरप्राइज देते मत से सरप्राइजटा हूँ मो बापा माँ को सब डाके कटक रू बट मुझे जान नी तो मुझे भाभी से आसबेनि कितु पछे जानी हाँ से आसबे तो सहीटा ही मो सरप्राइज थी जोटा कि बापा माँ को थैंक यू बोली कहूँ आज बहुत खुशी अच्छी खाली एटू देख ये जो मंदिर भितर बेपार कथा कहबार अर्थ हो जे मंदिर भितर जो आम पशिलु आगुरी कौन आम मैंने नना को जी दक्षिणा दौलू से मैंने पूजा करदे बट एवं आम कौन कलु 50 टंकार देलु पूजा करने को बट से 100 टंका तौक खोले से पूजा कले से भोग फेरे दौले तो से बाध्य आम 100 टंका ऊपर पैसा देलु बट यहीटा कि ठीक कथा नुहे ना आम आसीचु ठाकुर को दर्शन करने को ठाकुर समस्त बट से ये बेपार चल बस ये कहूँ नना मैंने बेपार चल किसी देह को नेबे बस यहाँ गोटे मोर पर्सनल मत शेयर कली ये कि खराब रख धन धन हल्का ड्रेस पिंधे चले गाड़ी में पिंधे दो हल्का बापा माँ जाऊन से पिंड देवे नाभि गया जो से ड्रेस रे देवे से ड्रेस रे देवे ये पिंड दि जाए यहाँ होल मंदिर जो मैंने मानसिक करते बापा कौटी गले आमर यहीटा बापा एठी बापा माँ आमर पूर्वपुरुष को पिंड दौले आठी कौन पिंड दी जाए पिंड देले कौटे कहते जे पुण्य बोली नना जहाँ भी आपण मानक नना कहीदेवे आम पचार आग को वीडियो देखूँ जानीपारे माँ ये गोड़ भांगी बसी पारना कहीं वर्ष तले गोड़ ऑपरेशन होता तो से गोड़ भांगी बसी पारना से नना कहते गोड़ लंबे बसापी सेमती बसिक से पिंडदान देले बंधुवर्ग कुये गते संगविद्यते ईशान्यमदनार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहं बंधुवर्ग बोले ईशा पीसी मोसा मांस में बंधुवर्ग ये पितृगण बंधुवर्ग ये देहांत होइछे ता विवाह पिंड दान दी पाइब कुंभ प्राप्ति आ गुटी ओम अजातदंतादि केचि ये च गर्भे प्रपीडिता ईशान्यमदनार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहं
ଯଦି ପରିବାର ଭିତରେ ନବଜାତ ଶିଶୁଟି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଦାନ୍ତ ଉଠିନି, ତାର ଘରେ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଏ ପିତୃଗଣ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ନାଭିହାର ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ଶୋଇପଇଲା ମୋ ଚଷମା କ'ଣ କଲ? ବଂଶଧର ବିଷ ପିଜୁଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାଏ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ନାଭିହାର ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଇପାରିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। धूपयं प्रतिमृदां पितृलोकान् नासिकायं भूक्लधूपं समर्पयामि। हाथ जोड़ा ओम प्रतिपदसि प्रतिपदत्वाहं तेजस्वी तेजस्वां असंग राजा आपके समझ सका सकते हैं तो बसना अपने ज्योतिरादित्यं को विदग्नादियस्तु अमिवा सागताव्यति धूपयं प्रतिमृदां पितृलोकान् चतुर्समस्ति प्रज्वलिता। बापा माँकर पिंडदान एवं संपूर्ण हो गला। एबे आमे जाऊछु नाभि गयारे जहाँ भी पिंडदान जिनस सब से नाभि गयारे पकईकि आसबू। धर दिवस बाँ कांध लगा बाँ कांधे बाम दीपटा बांध स्कंधवासरे पितृमातृ शुक्रवासरे से दिन आविर्भाव पकेबे दीपटा सब थोदो तापर हाथ खाली धोइकी आस ସେଇଠି ଦେବେ ବା ନା ନା ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ସେଇଠି ଦେଇଦେ ମା ଦୀପଟା ସେଇଠି ତଳେ ଥୋ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗୋଡ଼ରେ ବାଟି এটা সুড়ঙ্গ না ହଁ ମାନେ ଏକାଥରେ ନୁହେଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆସ୍ତେ 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 ଯିବ ସେ ଗାଡି ଫୁଲ କେବେ ହୁଏନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯା ହଜାର ହଜାର ପିଣ୍ଡ ପଡୁଛି ତାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସଫା କରାଯାଉନି ମାନେ ସେ କେବେ ତ ହେଇନି ଛାୟା ତଳକୁ ସେ ଖସି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଯାଇ କୁହନ୍ତି ଗଙ୍ଗାକୁ ଯା ସମୁଦ୍ର ପଳାଏ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗାକୁ ଯାଏ गंगा तो कोलकाता एत बाटे जीव ଏତେ ବାଟ କେମିତି ଯିବ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଯାଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣେ ତା ଭିତରୁ ପଶିଲେ ଜାଣିବା ନା କିଏ बहुवन महादेव ଏବେ ଆମର ବୁଲା ସଇଲା ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଡ଼ି ବାହାରୁଛି ଏବେ ମା ସେଠି ଆଣୁଛନ୍ତି କାକୁଡ଼ି ଯିବା ଏବେ ଆଉ 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 ବୁଲିଆନି ଆଉ ବୁଲିଆନି ଆମେ ଏଇନା ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଏଇନା ପୁରା ଶୋଇବୁ ହଉ କାକୁଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ସଫଳ ହେଲା ଦର୍ଶନ କଲେନି ବାଜିଗଲା କୁହନ୍ତୁ मत भलरे दर्शन कलु
ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ନାଭିଗାରେ ପିଣ୍ଡ ଦେଲୁ ତାପରେ ଖୁସିରେ ଆସିଲୁ ଫେରୁଛୁ ବାଟରେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇକି ଏବେ ଯିବୁ କଟକ ଯିବୁ ହୋଟେଲରେ ଖାଇ କଟକ ଯିବୁ 108 ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆଉ ଏବେ କାକୁଡ଼ି ଖାଉଛୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଥିଲୁ ଇଏ ଅନଉଛି କାକୁଡ଼ି ଖାଉଛି ଅନଉଛି ତତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଲୁଣ କମିଗଲା ଲୁଣ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୁଣ ଆମେ ଏଠି ଏଇଟା କ'ଣ ମଙ୍ଗୁଳି ନା ମଙ୍ଗୁଳି ହୋଟେଲ ପାଖରେ ରହିଛୁ ଖାଇକି ଯିବୁ ଆସିକି କି ମୋହ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ମୁଁ ଭଲ ଦେଖା ହଁ ହଁ ଭଲ ଦେଖା ଚାଲ ଚାଲ ବାପା ଗଲେଣି ଚାଲ ମାମା ମୋ ମାମା ନାଗିଲ ଏଇ ମାମା ନାଗି ମାମା ଏଇ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଇଦିଅ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭେଜ୍ ଖାଇଲୁ ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ଥିଲା ଏବେ ଆମ ଖାଇବା ସରିଗଲା ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଚୌଦାର ମାନେ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭଲରେ ହେଇଗଲା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଥାଉ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।